ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री माँ शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा पृष्ठा 323 3 सेप्टेम्बर 1918 ख्रीष्टाब्द। मु असुस्थ थी टिके भल हेबारु आज संध्या आरती पर जाइछि। माँ सेतेबेले शोइथिले। देखिबा मात्रे कहिले, कौन गो भल अछ? बेमारी भल होइछि तो? मु कहिली, हाँ माँ। माँ सांसारिक कुशल प्रश्न आदि कले। ढाकार जड़े शिष्या प्राय मासे हेब आसी उद्बोधन रे अछंती। से कहिले, माँ तेल मालिश करदेवी? दीदींकर अर्थात मोर तो देह भल नहीं। माँ कहिले, ताहा हो, से करि पारिबो। से आउ थरे पचारिबा परे मध्य माँ कहिले, ना ना, से तेल मालिश करि पारिबो। तुमे बरं टिके बतास कर। से पंखा करिया को लागिले। टिके पंखा करिया परे माँ कहिले, हेला, ठंडा लागिलानी, एबे तुमे टिके सोई पड़। जलखिया कौन खाइछ? मिष्टान्न नहीं जलखिया कर। माँ एहीपरि भाव में समस्त मनस्तुष्टि करिथांती। से उठी माँ को कथा अनुजाई टिके जलखिया खाई शोइले। माँ कहिले, काली की सुंदर ठाकुरंग बही पढ़ाला। सरला पढ़िथिला केते सबु कथा। सेतेबेले कौन जानिथिली माँ एते सबु हेबो? कि मनीष ही संसार को आसिथिले। केते लोक ज्ञान पाईगले। केड़े सदानंद पुरुष से थिले। हस कथा गप कीर्तन 24 घंटा लगी रहुथिला। मोर जानतरे तो मु केबे तांकर अशांति देखि नाही। मते केते सबु भल भल कथा कहूथिले। आहा, जदि पाठ पढ़ा शिखिथांती ताले सांगे सांगे सेही सबु कथा टिपि रखिथांती। कुआडे गल गो? सरला आज पुणी टिके पढ़ना। सरला दीदी कथामृत पढ़ा लगिले। राखाल महाराज को बापा आछंती। सेही जगार पाठ आरंभ है। पाठ शुणु शुणु माँ कहउछंती, सेही जे राखाल कथारे तार बाप को कहिले, जेमिति अलुओ सेपरी तार पुअटी तो हेबो। सतकु सत से अनेक भाव में राखाल बापा मन खुशी रखुथिले। से आसिले ही यत्न करी एटा सेटा देखाउथिले, खुआउथिले, केते कथा कहउथिले। मनरे भय थिला काले राखाल को सेठी न रखिबे, नहीं जिबे। राखाल सौतुणी माँ थिला। से जेतेबेले दक्षिणेश्वर को आसुथिले, ठाकुरे राखाल को कहउथिले, अरे तांको भल करी देखाशुणा कर, यत्न कर, ताहले जानिबो पुओ मते भल पाए। पढ़ु पढ़ु बृंदादासीर लुचि खाइबा कथा पड़िला। माँ कहिले, से कौन कम जणे थिला कि? तार जलखिया पई बराद होइतिबा लुचि जदि शेष हो जाए तेबे पाटी करी अनर्थ करुथिला। कहउथिला, ए माँ केमिति सब भद्रलोक घर पिलागुड़ाक मोर पाउणा लुचि सब खाई देउछंती। मिठाई गोटाए भी पाई नाही। एही सब कथा काड़े पिलामानंकर कानकु जीव, सेथि जोगु ठाकुरे भय करुथिले। दिने भोरु उठी आसी नहबत्रे मते कहिले, हई हे, बृंदार पाउणा खाइबाटा तो खर्च हो जाइछि। तुमे ताको लुचि रुटी जहा हो करि दियो, नले एई क्षणी आसी पाटितुंड करिवो। दुर्जन को देखि चाहि चलिबाकु हुए। मु तो बृंदा आसिबा मात्रे सांगे सांगे कहिली, बृंदा तुमर जलखिया तैयारी कर दउछि, खर्च हो जाइछि। से कथा शुणी से कहिला, थाउ आउ तैयारी करिबाकु हेबो नाही, एमिति जहा अछि देई दियो। तेणु सीधा जेपरि सजाई दिया जाए सेमिति करी घिओ मैदा आलू पटल सबु देली। गोटे अध्याय पाठ शेष हेबा परे सरला दीदी गलाप माँ को सेवा पाई गले। से असुस्थ अछंती। माँ आस्ते आस्ते कहिले, ठाकुरे भगवान को विषय छड़ा कौनसी कथा ही कहु नथिले। मते कहउथिले, देखुछ तो मनीषर देह कौन एई अछि तो एई नाही। पुणी संसार को आसी केते दुख केते ज्वाला पाउछि। ए देह को पुणी एते आदर काहींकि? एक भगवान ही नित्य सत्य, तांको डाकी पारिले ही भल। देह धारण कले ही नाना उपसर्ग। से दिन विलास अर्थात स्वामी विश्वेश्वरानंद आसी कहिला, केते सावधान रे आममानकु रहिबाकु हुए माँ। काड़े मनरे किछि कुचिंता आसिबो, सेई भयरे मध्य शंकित होई रहिबाकु पड़े। ठीक तो सेमाने हेले धड़ा लुगा, असंसारी माने हेले कड़ा लुगा। कड़ा लुगारे काड़ी पड़िले एतेटा जना पड़े नाही, किंतु धड़ा लुगारे टपाई काड़ी पड़िले समस्तंक नजर पड़े। देह धारण कले ही विपद। संसार तो यही कामकांचन नहीं ही रही। सेमानंकु अर्थात साधु मानंकु केते त्याग करी चलिबाकु हुए। तेणु ठाकुरे कहउथिले, साधु सावधान। इतिमध्यरे
ହରିହର ମହାରାଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟାଏ ତ୍ୟାଗୀ ପିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ବାହାରି ଆସିଛି। ସଂସାରୀ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଯେପରି ଏକମାତ୍ର କାମ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପିଲା ହେବା ପରେ ସଂଯତ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଶୁଣିଛି ଇଂରେଜମାନେ ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ହେଲେ ଭଲରେ ଚଳିବ ଏବଂ ତାହା ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ଅଲଗା ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଜାତିରେ? ମା ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଆସିଥିଲା ମା, ମୋଟା ଗେଡ଼ା ଛୋଟିଆଟିଏ, ତା'ର କାଖରେ ପିଠିରେ ଛୁଆ, ଭଲ କରି ସମ୍ଭାଳି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ମା ସଂସାର ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ସେ କ'ଣ ଗୋ, ତୁମର ତ ଏତେ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ? ତାହା ଶୁଣି କହିଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। କହିଲି, ତାହା ଯଦି ପାର ତେବେ ତ ଭଲ କଥା। ଏହା କହି ମା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ମା, ସଂସାରରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏକାନ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ଓ ଗୁରୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଶାଲକ୍ୟ ସାଯୁଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳେ। ସେହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କିଛିଟା ମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନୁନୟ ବିନୟ ବା ସଦାଳାପ ଦ୍ୱାରା ସଂଯମୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ପାପ ହୁଏ? ମା କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ ମା। କାହିଁକି ହେବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କ କୌଣସି ବିଷୟ ଭଗବାନ ଛଡ଼ା ନଥିଲା। ମୋତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଷୋଡ଼ଶୀ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ମୋର ତ ଗୁରୁମାନ ଥିଲେ। କ'ଣ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଇପାର। ସେତେବେଳେ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଦେବ ନାହିଁ, ସାକ୍ଷାତ ଜଗଦମ୍ବା ଭାବି ଦେବ, ତାହା ହିଁ କଲି। ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଶକହରଣ ମାସିକ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ଦିଏ, ତାହା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ମା କହିଲେ, କାହିଁକି ଦେଲ ମା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର କଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଦେଲେ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି, କେଉଁଆଡ଼େ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ମା, ଇଏ ତ ଆଉ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଦେଇପାରେ, ତା'ର ତ ମନର ତୃପ୍ତି ନହେଲେ। ମା କହିଲେ, ହଁ ତାହା ସତ, ଏଠାରେ ଦେଲେ ସାଧୁଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗେ। ମାଲପୁଆ ଆଣିଥିଲି, ଖଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ 10:30ଟା। ଭୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଆହାର ପରେ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ବିଦାୟ ନେଲି। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମେଢ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।